Wonderful. Wonderful. You think this is okay? Oke, This is okay work? maksudnya bisa dimengerti. Tanganku ini dipenuhi oleh urapan Tuhan. Sambut Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus. Biarlah terjadi impartasi bukan hanya untuk mereka, tetapi biarlah datang kepada mereka supaya bisa melalui mereka menjamah kehidupan orang-orang lain. Dalam nama Yesus. Amin. You're an original. God bless you, Patricia. Thank you. Oh, good. I hoped we were going to pray for you. You're a gift. Kamu ini hadiah. What a fabulous combination. Ini sebuah pasangan Stephen, yang luar biasa. Stephen Who was able to look into heaven yang bisa melihat surga, and see Jesus yang melihat Yesus standing with the Father. berdiri di sebelah Bapa. And Charisma, Dan Krisma, the gift of God. ini hadiahnya Tuhan. Wow, what a great beginning. Wah, ini permulaan yang sangat baik. Thank you, Father. Bless them, Lord. Thank you for them, Lord. Thank you for their lives. Terima kasih untuk hidup mereka. Thank you, Father. Terima kasih untuk hidup mereka. You know, I just see such Saya melihat strength and kekuatan zeal. ketika aku melihatmu. There's a passion in you. Ada gairah You're dalam. a passionate man. Kau ini orang yang sangat You bergairah. really want God. Kau And benar-benar mengejar you Tuhan. want all that God Kau mau has. semua yang Tuhan miliki. And God is not going to Dan disappoint you. Tuhan tidak akan God is mengecewakanmu. not going to disappoint Tuhan you. tidak akan mengecewakanmu. God has given you insights Tuhan and memberikan wisdom. hikmat dan And pengertian. doors of opportunity are going to open. Pintu-pintu kesempatan akan terbuka. Success will be connected to your name. Sukses akan terkoneksikan denganmu. You are an accomplisher. Engkau ini orang yang You mencapai. get things done. Engkau menyelesaikan hal-hal. People want something done, they Kalau can seorang come to you mau and they know it'll menyelesaikan get done. sesuatu, mereka datang kepadamu dan pasti You're a selesai. doer of the word. Engkau ini orang yang You're a melakukan plower. firman. Engkau ini punya And God's going kuasa. to let you plow Dan deep fields. engkau akan membajak ladang dalam And you're gonna secara plant. mendalam. Dan engkau akan And you're going to bring menanam. harvest. Engkau akan menuai. Harvest is coming to your house. Tuaian panen akan Harvest is datang. coming to your church. Datang ke rumahmu. Harvest is Datang coming ke to gerejamu. you. God's going to bless you financially. Tuhan akan God's memberkatimu giving you secara business keuangan, mindsets and Pikiran understandings. untuk bisnis dan And pengertian you're going untuk to be a creator. melakukannya. You're going to create Engkau things. akan There's menciptakan. momentum around Ada you. momentum There's di a zeal sekelilingmu. of God around Ada you. meterai Tuhan For the atasmu. zeal of God Karena meterai is Tuhan going to consume you. akan mengkonsumsi kamu. Father, thank you, Lord, for the anointing that's on this man Terima today. kasih untuk urapan yang ada dalam And hidup Lord, I thank orang you that, ini. Lord, he's Terima going to kasih accomplish karena great things dia akan in mencapai the melakukan kingdom. hal-hal yang besar untuk kerajaan Allah. Lord, you've given him the right woman, the Tuhan, right Engkau telah wife. memberikan dia istri yang tepat. And Lord, she loves this man. Dia And she mengasihi runs right laki-laki with ini. him. Dan dia berlari di And sampingnya. Lord, she's willing to go and do Dan dia whatever it is. bersedia, dia rela untuk melakukan Lord, you apapun. gave him the right woman, Engkau telah memberikan Not laki-laki to ini hold him wanita back. yang tepat. but to release him. Untuk membuatnya berlari lebih cepat. This guy's full of ideas. Orang ini banyak idenya. This guy's got more ideas than a guy could have. Orang ini idenya terlalu banyak. He's got a plan Sangat for this banyak. and a plan Dia for punya that rencana and a untuk plan ini, for this rencana and a untuk plan ini, for that. rencana untuk itu. And the Lord's going to cause those plans to come to fruition. Dan rencana-rencana itu akan berbuah.
The thing that you've been really praying about in the last couple of weeks. Rencana-rencana yang selama ini kamu gumuli dalam there's doa. something that's right there on your heart. Dalam beberapa The minggu last couple terakhir, of weeks you've been praying about. minggu-minggu terakhir ini And kamu doakan there seems terus. to be an obstacle there. It seems Ada to be tantangan, ada something rintangan. that just can't be moved. Tidak bisa I'm diminggirkan. here to tell you Saya that mau thing that's katakan come to kind of stop bahwa or hold you tantangan back itu yang is ingin going mencegah today. kamu, In the name of itu akan Jesus. hilang hari ini You're dalam going to have nama a Tuhan breakthrough Yesus. in that Engkau area. akan mendapatkan You're going to have a terobosan. breakthrough in that area. You're Engkau going to akan see a mendapatkan release come. terobosan. By the time you go home in the next couple of Pada days, waktu kamu there's pulang, going to be a breakthrough. akan It's ada going to terobosan, happen. It's going to akan happen. terjadi. When you get ready to preach, Ketika engkau bersiap God's mempersiapkan going to khotbah, remind you of this word, Tuhan and you're going to akan mengingatkan feel engkau inside, untuk hari you're ini. going to know something dan engkau shifted, akan something merasakan broke. sesuatu di dalam, dan engkau This akan is mengetahui bahwa ada your day perubahan. today. This is Ini your harimu, time right ini now. waktimu. Dream on, man of God. Bermimpilah. Dream on. Bermimpilah, For the Lord's going to cause you to prosper. karena Tuhan akan membuatmu Your berhasil. dreams are going to be prosperous dreams. Mimpimu akan mimpi-mimpi yang berhasil. You're a dreamer. Engkau ini orang yang You're a bermimpi. doer, Engkau but you're a orang yang dreamer. melakukan, tetapi engkau juga bermimpi. There are two words that God put in my heart for the two of you. Ada dua kata yang Tuhan berikan untuk kalian There berdua. is going to be Akan terjadi a divine difference. a divine difference. Yes. Akan ada perbedaan tapi ilahi. You're going to go home different from the way you came. Engkau akan pulang berbeda dengan ketika engkau datang. The people thought they knew you, Orang-orang berpikir mereka kenal kamu. but when you go home, Tetapi ketika kamu pulang, they're going to say, "Who is this?" mereka akan bertanya, ini siapa? We sent out one man and one woman, Kita kirim satu laki, satu perempuan. but a different man and a Orang yang different woman berbeda, laki yang came back. berbeda, wanita yang berbeda pulang. There's going to be a divine Akan ada sesuatu yang difference ilahi, with you, perbedaan ilahi. a distinction of the Holy Spirit on your life. Ada perbedaan yang diletakkan oleh Roh Kudus. Jesus said, "I will build my church," Yesus mengatakan, aku akan membangun gerejaku. but He has called you Tetapi dia telah to be memanggilmu a master builder untuk as well. menjadi pekerja pembangun yang cakap. I see you. Saya melihat kamu. You're not just building spiritually. Kamu tidak sekedar membangun secara rohani. You're working on a physical building. Kamu juga membangun gedung secara fisik. If you don't know how to build, Kalau kamu nggak tahu bagaimana cara you better membangun, learn. harus mulai belajar sekarang. When I first became a pastor in New Orleans, Ketika saya menjadi gembala di New Orleans, I didn't know how to build anything. saya tidak tahu bagaimana cara membangun gedung. But I ended up with a pickaxe in my hand. Tetapi saya itu kayak kapak gitu. And we dug the foundation of the church. Dan kami menggali landasan gereja kami. I dug until my Fondasi. hands were bleeding. Saya menggali sampai tangan saya berdarah-darah. I dug until my back was almost breaking. Saya menggali sampai tulang punggung saya hampir patah. I would raise up and scream with pain. Saya bangkit, saya kesakitan. But I helped dig the foundation. Tetapi saya bantu menggali fondasi You're going to gereja. help dig the foundation. Kamu akan menggali gereja Physically secara fisik and dan spiritually. juga secara roh. I helped them pour the concrete. Saya membantu mereka untuk mencurahkan semen. I brought the concrete blocks. Saya bawa blok-blok semen itu, I brought the bricks saya bawa to the bricklayer. batu-batu untuk ditata. I climbed up on the roof. Saya naik ke atap. I helped them nail Saya the sheeting bantu on the roof. untuk memaku penutupan di atas I became atap. what I did not know how to do. Saya menjadi orang yang saya dulunya nggak tahu bagaimana cara I melakukan. became a builder. Saya menjadi pembangun. You're a builder. Kamu ini pembangun. You're going to labor with him. Kamu akan bekerja bersama dengan I dia. see you carrying things. Saya melihat kamu membawa You're sesuatu. carrying supplies Engkau for the membawa building. supply untuk bantu Master suamimu membangun. builders Pembangun yang in cakap the kingdom of God. di dalam kerajaan Allah. Oh, I would love to have you as my pastor. Oh, saya pengen punya kamu jadi pendetaku. I would love to be in your church. Saya senang akan berada di gerejamu. People are going to get excited Orang-orang about itu akan coming to your hidup church on untuk Sunday. datang ke gerejamu hari Minggu. Oh, we're going to church. Oh, kita pergi ke gereja. When we get there, Kalau kita ke sana, we're going to see Pastor Stephen, kita mau melihat pendeta Stephen, Pastor Chrisma, pendeta Krisma,
They're going to give us the Word of God. Mereka akan memberitakan kami Our firman needs Tuhan. are going to be met. Oh, kebutuhan kami akan Our dipenuhi. problems are going to be solved. Masalah kami akan diselesaikan. God's Word is in you. Firman Tuhan ada padamu. And it will flow out of you. Dan kau akan mengalir keluar darimu. Minister to the people. Melayani jemaatmu. He loves you. Tuhan mengasihimu. I reach out to you in love. Saya Place your hands in my hand. letakkan tanganmu ke dalam tanganku. What special people you are. Sebuah pasangan yang sangat spesial. You're not just anybody, Kalian bukan sekedar siapa but begitu. you are the called of God. Kalian berdua orang yang dipanggil oleh Tuhan. I have called you out, he said. Aku telah memanggilmu keluar, kata Tuhan. He called Israel out of Egypt. Dia memanggil Israel keluar dari Mesir. They wandered around, Mereka keliling-keliling. but that was not the plan of God. Tapi itu bukan rencana Tuhan. The plan of God Rencana Tuhan was to take them into their country. membawa mereka ke negara milik mereka. And you're going to keep people from wandering around. Dan engkau akan mencegah orang untuk sekedar You're berkeliling-keliling. going to be able to hear from God. Engkau akan mendengar dari Tuhan. And you're going to stand before the people. Dan kau akan berdiri untuk jemaatmu. I can see you standing there. Saya melihatmu berdiri di And sana. you're going to announce to them, Dan kau akan mengumumkan kepada God mereka. has spoken to Tuhan us. telah berbicara kepadaku. We too are agreed. Kami berdua sepakat. God has spoken. Tuhan telah berbicara. Here's what we are to do. Inilah yang harus kita lakukan. And when they hear you, Dan ketika mereka mendengarmu, and when they obey your dan word, ketika mereka mentaati perintahmu, they will be blessed. mereka akan diberkati. Tell them what the prophet of God said. Katakan kepada mereka apa yang Nabi Allah katakan. Tell them that the prophets of God Katakan bahwa Nabi Allah said you are called to hear from God mengatakan bahwa kalian berdua dipanggil untuk mendengar and to dari Tuhan. speak blessing to the people. Untuk mengucapkan berkat atas jemaat In Jesus' name. dalam nama Tuhan Yesus. I want to just reiterate one last thing. Saya ingin menambahkan Do you satu hal. preach in your church Sunday? This Kamu- coming Sunday? Oh, you're with us. Okay, so I'm preaching. Okay, when you are back in your church, is Pada the waktu kamu following week, kembali ke gerejamu, Okay. minggu depan berarti, when you go to the platform. ketika kamu naik ke altar, Now, Pastor Paul will tell you, what I'm Pastor Paul telling you right akan now mengatakan, is going to happen. ini akan terjadi. When you walk to the pulpit Ketika kamu masuk ke and you pulpit, begin to speak, kamu mulai berkhotbah, the Spirit of God's Roh going to Allah come over you. akan datang kepadamu, You will cry, kamu akan you will menangis, shout, engkau akan you will berteriak, stand there engkau and akan berdiri not di sana, understand totally what's dan nggak happening. ngerti apa yang akan terjadi. But you'll know that these words that we've spoken here today Tetapi kamu akan tahu karena perkataan in yang kami you ucapkan hari ini and ada di alive, dalammu dan and hidup, God's going to make you the new man dan right Tuhan akan then. membuatmu You're going to manusia change yang in front of baru your sekarang people. juga. Engkau akan That day berubah will di be hadapan down in jemaatmu. history for your church. That Hari day, itu akan when menjadi you open your sejarah mouth, bagi the gerejamu. authority of God's Ketika going to engkau come out membuka of your mouth. mulutmu, otoritas Tuhan akan datang. I tell you what, do you pray for people? Kamu mendoakan orang? When you have service, do you Kalau pray for people? ada kebaktian mendoakan You orang, get ready. You got oil? bersiap-siap. At Bawa your church? minyak, Get more. bawa Get minyak a lebih bunch of banyak. oil. I'm telling you, when you get up on Sunday, Pada you're waktu going hari to be Minggu, dangerous. kamu ini bahaya. The anointing of God's going to be on Urapan you. Tuhan akan bersamamu. The room will almost be like it's about to explode. Oh, ruangan itu rasanya akan seperti mau meledak. See, I know what it's like to go to church. Saya tahu rasanya bagaimana On pergi a ke Sunday sebuah morning. gereja. Hari Minggu pagi, Just church. kebaktian biasa. Gonna have church Kita mau kebaktian. and have God show up. Tiba-tiba Tuhan hadir. God showed up in my church Tuhan hadir di gerejaku. where my whole church Dan semua ended up on the floor. jemaat, semua I was berlutut. on the floor. Saya berlutut. Everybody was on the floor. Semua ada di lantai. There was nothing we could do. Tidak ada yang bisa Because kita the glory lakukan. of God had Karena come in. kemuliaan Tuhan itu datang. You read the Bible where it says the suddenly of God's came in. Kamu baca di Alkitab ketika tiba-tiba Tuhan Get hadir, ready. The bersiaplah. suddenly of God's coming Hari in your Minggu house. Tuhan akan Are you datang ready? kepadamu. Hallelujah. Father, bless them Tuhan today. berkati mereka. Seal the word to them. Let Meteraikan this firman be ini, biarlah an terjadi awesome time in your presence, Lord. waktu-waktu yang luar Oh, biasa God. bersamamu Tuhan.
I thank you for what's about to happen. Terima kasih untuk hal-hal In yang akan Jesus' name. terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. and Amin. amen.